अस्सलाम वालेकुम बडीज़ एंड वेलकम बैक टू एचएस विजुअल इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैनवा के अंदर एक क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग पोस्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने यहाँ कैनवा की वेबसाइट ओपन की, उसके बाद मैंने क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक करके यहाँ एक पोस्टर का साइज़ लेना है और यहाँ हमारे पास एक पोर्ट्रेट A2 पोस्टर का साइज़ मौजूद है। सो मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पोस्टर के साइज़ का पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ जाएगा। उसके बाद जी मैंने सिंपली एलिमेंट्स में जाके एक स्क्वायर शेप ली और इसको ड्रैग करके एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बना लिया और इसको मैंने पेज के पूरी विड्थ के बराबर रखा है। नेक्स्ट मैंने Ctrl+D प्रेस करके एक और रेक्टेंगल ड्रॉ की और इसको एक लेफ़्ट साइड में और फिर Ctrl+D प्रेस करके इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करके इसकी राइट साइड में भी एडजस्ट कर ली। सो ये हमारा टोटल बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अब बारी आती है कलर्स की। चूँकि आज मैं पोस्टर एक रसबेरी फ्लेवर्ड ड्रिंक के बारे में बना रही हूँ तो इसके लिए मुझे रेड कलर ही सूटेबल लग रहा है। तो मैंने यहाँ एक नियॉन सा कलर देना है सबसे लोअर वाले रेक्टेंगल के अंदर। तो हम यहाँ देख लेते हैं पिंक और रेड में कोई ऐसा शेड है। कलर्स की इसमें कोई बात नहीं, कलर्स हम एंड पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम यहाँ फ़िलहाल के तौर पर यही कलर्स रख के देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कलर्स डिसाइड कर लिए हैं। एक थोड़ा डीप रेड कर देती हूँ और थोड़ा सा नियॉन रेड। नेक्स्ट मैं मज़ीद 2 रेक्टेंगल्स और ड्रॉ करूँगी। ये रेक्टेंगल मैंने थोड़े से थिन रखे हैं जस्ट इनका कॉर्नर्स ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ भी मैंने Ctrl+D करके इसको डुप्लीकेट कर लिया है और जी इनमें मैंने मरून शेड दिया है ताकि इसके कॉर्नर्स को मज़े का रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद जी बात आती है शैडो की। तो जी पहले वाले रेक्टेंगल के शैडो मैं इसके नीचे प्लेस करूँगी और फिर दूसरे वाले रेक्टेंगल का शैडो उसके नीचे। उसके बाद जो इसके लोअर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी मुझे शैडो प्लेस करना है। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगुलर शैडो एक लूँगी और इसी का Ctrl+D करके एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लूँगी और इसकी पेज के दोनों कॉर्नर्स पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद ये बारी आती है बॉटल की शैडो की। बॉटल की शैडो के लिए मैंने सिंपली यहाँ शैडो टाइप की है और यहाँ पर मुझे इसकी कुछ इमेजेस मिली हैं। तो जी मैंने ये शैडो सेलेक्ट किया है और इसका साइज़ हम बॉटल के बराबर रखेंगे या फिर आगे जो हम एडजस्टमेंट करेंगे चीज़ों की तो उसके हिसाब से भी हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ से कोई भी एक शैडो चूज़ कर लेती हूँ और इसका साइज़ छोटा करके इधर प्लेस करती हूँ और जी इसके कॉर्नर्स वाले रेक्टेंगल्स के शैडो को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो जी एडजस्टमेंट हमारी बाद में भी होती रहती है। पहले ये है कि हम एलिमेंट्स को एक दफ़ा अपने पेज पे उतार लेते हैं। चूँकि अब ये है एक रसबेरी ड्रिंक तो उसके लिए मुझे एक रसबेरी भी लाजमी चाहिए होगी। सो इसके लिए मैंने यहाँ एक प्यारी सी रसबेरी की पिक्चर ले ली है और वो ये है। और जी मैंने इसको यहाँ एडजस्ट करना है बॉटल के पीछे। तो जी मैं फिर शो लेयर्स पे जाऊँगी और इसको बॉटल के पीछे रखूँगी इस तरह से। और अब मुझे इसके लिए भी एक शैडो चाहिए और अब बॉटल के शैडो को और रसबेरी के शैडो को हमने बाद में कोई जुगाड़ लगा के एडजस्ट करना है। उसके बाद मैं मज़ीद एक रसबेरी की पिक्चर लूँगी जिसको मैं इसके बैकग्राउंड में भी प्लेस करूँगी। इधर मैंने इसका साइज़ स्मॉल करके इसको लेफ़्ट में हाफ रखा है। उसके बाद जी मैंने यहाँ एक आइस क्यूब लिया है, उसको भी थोड़ा सा ऊपर करके कुछ इस तरह से प्लेस किया। इसकी एडजस्टमेंट भी हम बाद में भी कर सकते हैं। जब हमारा पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कहाँ कहाँ से मिस्टेक है और फिर हम कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है लीव्स की। तो यहाँ एक मिंट लीफ चाहिए मुझे जिसको अब मैं इसके टॉप राइट कॉर्नर में एडजस्ट करती हूँ। उसके बाद इसी लीफ की एक और कॉपी हम लेंगे और उसको थोड़ा सा ब्लर करके इसकी लेफ़्ट साइड पे भी हम इसको प्लेस कर देंगे। उसके बाद जी इनकी अलाइनमेंट मुझे कुछ सही नहीं लग रही थी ऑब्जेक्ट्स की, तो मैंने यहाँ इसको कुछ इस तरह से अलाइन कर दिया है। तो जी अब बारी आती है हमारे टेक्स्ट की। टेक्स्ट के लिए हमारे पास यहाँ फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल होते हैं जिसमें मुझे ये फर्स्ट वाला बहुत पसंद आया। तो सबसे पहले जो लग्जरी लिखा हुआ है मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी तो ये हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट यहाँ टाइप कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ डिलीशियस टाइप किया है। अब मेरे पास वही वर्ड जो है उसी हैंड राइटिंग में प्लेस होके आ गया। तो मैंने यहाँ डी इसका स्मॉल रखा है और इसके अंदर वाइट शेड दे दिया और इसको कुछ वर्टिकली प्लेस किया है। यहाँ मैंने आइटम के ऊपर भी डबल क्लिक किया और इसकी जगह मैंने यहाँ रसबेरी लिख दिया है और जी इसको कुछ इस तरह से अलाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने सेम इसको Ctrl+D करके कॉपी किया है और यहाँ पर मैंने रिफ्रेशिंग लिखा है और नीचे मैंने ड्रिंक लिखा है और इसको कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टिकली राइट किया है।
تو جی اب یہاں ہمارا یہ چیز کچھ بیٹر لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی اب ٹیکسٹ کی الائنمنٹ ہمیں یہاں کیسے رکھنی ہے وہ بھی ہم پلیس کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیا ورٹیکلی ہمارے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کیسے سوٹیبل ہے۔ تو جی یہاں پر ریفریشنگ تھوڑا لمبا لفظ آ رہا ہے، تو جی ہم یہاں سے ٹیسٹی بھی لکھ سکتے ہیں، وہ لکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح لگ رہا ہے، لیکن ریفریشنگ بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا، تو اس کی جگہ وہی ہم واپس سے لکھ لیتے ہیں۔ تو جی یہاں پر میں نے رائٹ الائنمنٹ میں جی ورٹیکلی والا پلیس کر دیا اور لیفٹ والا ہم نے ادھر پلیس کر دیا۔ تو جی ہمارا یہ پوسٹر کچھ اس طرح سے ریڈی ہے، لیکن جی ابھی ہماری کوئی مین چیزیں ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں، جس کو ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہاں میں نے ڈرنک کا سائز تھوڑا سا انکریز کیا ہے تاکہ مزید یہ کلیئر ہو سکے۔ تو جی اب یہ ہمارا بالکل کلیئر لگ رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ سے فونٹ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہونا تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے سمپلی اس کو ان گروپ کر کے ایک ایک ٹیکسٹ سلیکٹ کر کے اس کا سائز اگر انکریز کرنے تو انکریز کرنے، ورنہ ڈیکریز کر لیں، یا پھر آپ کلر چینج کرنے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اب کچھ اس کی پوسٹر کی ٹوٹلی ایڈجسٹمنٹ کی ہے، تو اب یہ کچھ اس طرح کا پلیس ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے یہاں امیج لی تھی جوس کی، وہ تھوڑی بلر تھی، تو اب مجھے اس کی بلرنس ختم کرنی ہے اور اس کو اپ سکیل کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس امیج اپ سکیلر بھی اویلیبل ہے، سمپلی میں نے اس ایپ پہ کلک کیا ہے اور یہاں پر ہماری امیج ہے اور میں نے اس کو کچھ اس طرح سے اپ سکیل کر دیا ہے۔ تو یہاں پر جی ہمارا میجک اب شو ہوگا، یہ ہماری امیج اپ سکیل ہو کر آ جائے گی۔ تو جی یہاں ہمیں بیفور اور آفٹر کا ڈفرینس بھی بالکل کلیئر دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب میں نے یہاں پر اس کو ایڈ ٹو ڈیزائن کیا ہے، تو دیکھیں اب ہماری پکچر کچھ اس طرح سے بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ جوس ہو اور پھر واٹر سپلیش نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جی اب باری ہماری واٹر سپلیش کی، جس کے لیے یہاں میں نے کوئی بھی واٹر سپلیش لے لیا ہے، اور جی یہ والا مجھے کچھ سوٹیبل لگ رہا ہے اس کے لیے، اور میں یہاں اس کا کلر چینج کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ اس کو میں نے ریڈ کلر میں دینا ہے کیونکہ ہماری ڈرنک ریڈ شیڈ میں ہے، تو اس کا کلر بھی ہم ریڈ کریں گے۔ تو جی یہ ایزیلی ہمارا کلر چینج ہو چکا ہے اس کا۔ اب ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے اس کی تھوڑی سی، یہاں میں نے اس کا سائز تھوڑا سا اسمال کر لیا ہے، اور اب ہم دوبارہ سے رائٹ کلک پریس کریں گے اور شو لیئر پہ کلک کریں گے۔ تو جی یہاں پر ہمیں اس کی لیئرز شو ہو جائیں گی، اور میں نے اس سپلیش کو رکھنا ہے باٹل کے پیچھے، کیونکہ ہمارا باٹل مین سبجیکٹ ہے اور اس کو ہم نے فرنٹ پہ ہی رکھنا ہے۔ تو جہاں میں نے یہاں باٹل پلیس کی تھی، تو سمپلی میں نے وہاں اس کو پلیس کرنا ہے۔ تو جی یہاں پر میں نے نا جو ہمارا فرسٹ بیک گراؤنڈ تھا نا، بالکل اس کے پیچھے اس کو رکھا ہے تاکہ ہمارا باقی ڈیزائن بھی خراب نہ ہو اور سپلیش ایک بالکل پرفیکٹ اور نیچرل لگے۔ تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے یہاں اس کا سائز انکریز کر کے تھوڑا سا اس کو بڑا کیا ہے، اور اب یہ بالکل کلیئر ہمارا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جی اب باری آتی ہے واٹر ڈراپلیٹس۔ واٹر ڈراپلیٹس وہ پانی کے قطرے ہیں جو ایک ٹھنڈی بوتل کے اوپر نمودار ہوتے ہیں اور اس کو مزید ریفریشنگ لک دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے یہاں پر بہت سارے واٹر ڈراپلیٹس کے گرافک ملے ہیں، تو اس کے مطابق ہی ہم اپنے پوسٹر پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو جی اب ہمارا یہ ٹوٹل ڈیزائن ریڈی ہے۔ اب میں آپ کو ذرا اس کا پریویو کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ تو جی یہ ہے ہمارے پوسٹر کی فائنل لک، اینڈ یس میں نے اس کا بیک گراؤنڈ کلر پیچھے پنک کر دیا تھا۔ سو جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔